na ile propaganda. Nasikia kuna mtu anazunguka huku ati anawaambia yeye ndio atawaambia nani mtachagua. Mimi nataka kuwauliza, kura iko na nani? Mko kadi? Mko kadi? Mko na kura yenu? 2027 tunasema kazi ndio itasema. Wera wearie niguo andu aitu murore na maitho he andu mwathurire tiga gutura ngari-ini maragia gutire kaundu kamwe mare mamwikira ake no guka kumucocera guku na kurehe siasa. Ndamuthaitha andu aitu mukarora wera na Njambero ni mukameririkana aithe ndamweka wega arehe thoko nginya ni mwerorwo mbathi kai na inyu mwendaga ati andu aitu Ngai ni mwakena. Ndauga harambe tukuga Njambero ne tu na tikwiyugithia tumuonie na ngoro yothe ati ni tumwendete niguo. Harambe nyonie wega andu acio mbu. Harambe Rais William Ruto, Kithure Kindiki na Wamaua na Betia sawa. Mko sawa watu wetu? Ngai witu amurathime.